प्रथमस्कन्ध प्रथमाध्याय। गोविंद 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 पदुकळुछि मकरंद। नमयी नृसिंह चरण अनादि परम कारण। जाबिनु आदि मध्य अंत विचारे न घटे जगत। इंद्रिय अर्थ जे जानई स्वते जे नित्य प्रकाशई। आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार। जाहार रूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानती। मृत्तिका विकार जे मंत जलरे हुई कल्पित। जले उपल बुद्धि करी मृग तृष्णारे जेम्हे बारी। रूप अरूप स्थिति तिनी जार गोचरे अनुमानी। स्वभावे नहे सेते मंत ए संख्या जोगींकर मत। आत्म प्रकाशे सदा थाई निरस्त कुहक बोलाई। सत्य परमानंद खरी जा भावे हब सत्य करी। एमंत सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार। तार चरणे नित्य ध्यान करी तरंती साधुजन। से कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी। अशेष जनकर हिते कहई दास जगन्नाथे। निर्मल मुनिकर मते हरिचरित भागवते। कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधाने शुण। कपट धर्म जहि नाही परम शास्त्र ए बोलाई। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। जे साधु जनकर धर्म माया वर्जित शुद्ध कर्म। से धर्म जहि अनुमानी एने संसारे जेते ज्ञानी। नाही ताहांक अहंकार सहिष्णु भूते दया पर। तांक विचारे धर्म जेते शुण कहिबा दृढ़ चित्ते। लक्ष्य अलक्ष्य जेते प्राणी पद विचारे परिमाणी। से वस्तु अछि जहि पुरी जाहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी। श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्रित्रय क्षय जाई। हृदये बसई तक्षण अनादि प्रभु नारायण। एनु अधिक अन्य ग्रंथे कि प्रयोजन ए जगते। एनु ए भागवत जेहि श्रवण मात्रे भक्ति होई। ए भागवतर महिमा के चिंती पारे शुण सीमा। सकल शास्त्र फल एहि श्री भागवत नाम जेहि। सकल वेद होई वृक्षे फली फलिले अंतरिक्षे। केते हे दिने पाची तले वृक्ष पड़िले वायु बळे। सुख धाइले ताहा देखी पक्षींक संगत उपेक्षी। तसे अधर क्षत कला भितरे सुरंग दिसिला। तहु गलिला रस सार किय देवा पटांतर। अमृत निंदे स्वादुपणे सुजने पीब अनुक्षणे। तसे अधरे क्षत कला भितरे सुरंग दिसिला। तहु गलिला रस सार किय देवा पटांतर। अमृत निंदे स्वादुपणे सुजने पीब अनुक्षणे। आनंदे कर सुधापान जेने पाइब दिव्य ज्ञान। ए रस चारि वेद मूल निगम वृक्षर ए फल। पीब जीवन अंत जाए जेबे बंचिब माया मोहे। एबे हो शुण सावधाने हरिचरित शुद्ध मने। सर्वदेवंकर रम्य स्थान नाम ता नैमिष अरण्य। कलिर आगमन देखी मुनिये स्थान उपलक्षी। सैनक आदि मुनि गणे मिलिले नैमिष अरण्ये। कली कलुषे भय करी मुनिये एकांते विचारी। संकल्प करी एक तुले महासुयज्ञ आरंभिले। जानती शुभप्रद वांछा स्वर्गादि लोके कले इच्छा। सकले मिली प्रात काले कर्म संपादीन अनले। सुत मुनि की पूजा करी बसिले सकले आवरी। सकल मुनि शुद्ध मने पूछिले अमृत वचने। ऋषय उचुहु हे सुत शुण सावधाने। तुम्भ महिमा अनुमाने सर्वभूत
ସର୍ବଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ। ବେଦ ବିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତପନିଷ୍ଠ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ, ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବହୁ ମୁନି, ତାଙ୍କ ବଚନ ଅଛୁ ଶୁଣି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ, ବେଦ ପୁରାଣେ ଯେତେ କହି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତ, ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ଭକତ। ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଦୟା ବହେ, ସକଳ ଗୃଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହେ। ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ, ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ନିଶ୍ଚେ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ, ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ। ଯେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, କହ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେବେ ଦୟା। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ, ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦମତି ହନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି। ଯୁଗ ବେଭାରେ ପରିମାଣୀ, ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି। ଯେ ଧର୍ମ ଶୁଭ ତୁମ୍ଭ ମତେ, ସାର ଉଦ୍ଧାରି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। କହ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଯେ ମନ୍ତେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର। ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି, ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରି। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନେ ଜଗ ବଳେ, ପ୍ରକାଶ କର ମହିତଳେ। କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ। ସେ ହେତୁ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ। ସଂସାରେ ଯାର ଅବତାର, ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃଦ୍ଧି କର। ଜଗତ ତାରେ ସେଚି ଚରିତ, ତୁମ୍ଭେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନେ ସମର୍ଥ। ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି, ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼ି। ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ, ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ। ଯେ ଭୟ ଜୀବ ତେଜ ହରେ, ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ। ଯାର ଚରଣ ଆଶ୍ରେ କରି, ପବିତ୍ର ହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ, ଗଙ୍ଗା ଯେ ସନେ ସ୍ନାନ ପାନେ। ଯାହାର ଯଶ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ, ମୁଖେ ଭଜନ୍ତି ସର୍ବଲୋକେ। କଳି କଳୁଷ ନ ଲାଗଇ, କେବା ନ ତରେ ଏହା ଗାଇ। ଯା ଯଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ, ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବ ବନେ। ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଲୀଳା ସରାଗେ ଅବତରେ। ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ, କି ରୂପେ କରେ ତା ପ୍ରକାଶ। ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ମାନ, ଧରିଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ବିହରେ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ବିହରେ ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳେ। ସେ ହରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ କଥା, କହ ହେ ସୁତ ଧର୍ମଜ୍ଞାତା। ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତେ, ତୋଷ ନ ଲୋଭୁ ଆମ୍ଭେ ଚିତ୍ତେ। ଜିହ୍ୱା ଯେ ସନେ ସୁଧା ରସ, ପିବନ୍ତେ ନୁହଇ ସନ୍ତୋଷ। ଅନନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ହରି, ଜଗତେ ଯେତେ କର୍ମ କରି। କପଟେ ନର ରୂପ ଧରି, ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କରି। କଳି ଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି, ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି। ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁଭ କର୍ମେ, କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ। କରି ତରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଭମୁନି ତୁମ୍ଭେ କର ଦୟା। ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ସଙ୍ଗ ହୋଇଲା ତୁମ୍ଭ ମେଳେ। ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ। ଏ ଜଳୁ ତୁମ୍ଭେ କର ପାର, ବୋଇତେ ଯେହ୍ନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଯେ ହରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବତ୍ସଳ, ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଦି ମୂଳ। କବଚ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଙ୍ଗେ, ସୁଖେ ବିହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ। କଳି ଆଗମେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗମିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ରଖିବ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏକଥା କହ ମୁନିବର ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମ୍ଭ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର ଗୋବିନ୍ଦ। ଏମତେ ନଈ ମିଶ ତୀର୍ଥେ ଗୋବିନ୍ଦ,
सुतमुनिकर अग्रते गोविंद सैनक आदि मुनि गणे गोविंद जे प्रश्न कले जने जने गोविंद निर्मल विष्णुर चरित गोविंद कृष्ण विषय भागवत गोविंद सुजन जनकर हित गोविंद कहई जगन्नाथ दास गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने सैनकादि मुनि प्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेरपि मतिभ्रमः यदि शुद्धमशुद्धं वामं दोष न विद्यते त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वतं कृकमले रतिमे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ॐ तत्सत्। आवाहनं न जानामि तवाचरणं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ